से तो भकत भावरे बंधारे से तो भकत जीवन धन तू ताकू खोजिले से तो खोजई सी तो हृदय चंदन। दर्शक बंधु से कालिया शांतर कथा सी केतेबेले बैगण कियारी रे भक्त पाई पलई जाए तो केतेबेले बलराम दास पाई जाई ता बाली रथरे विराजमान करे। तेबे दर्शक बंधु आज आम एमती गोटे कथा कहूँ जो भक्त से कहूना से मु भक्त साल बेग सी कहूना मु भक्त दासिया बाउरी किंतु से कही आमको जे मु जेते बेले जाए जाइकी न पहुँचबी रथ गड़बने। आमे तांकु पुणी पाइचु एई बड़दाण्डरे तीन मंदिर जेते बेले मौसी माँ पाखे आसिक तीन ठाकुर जेते बेले मौसी माँ पाखे आसिक पहुंची थे आमे सेते बेले पाइचु तांकु आउ सी आम सहित जोड़ी होइचंती तांकु पचारिबा चलंतु सेई भक्त जनक जी दौड़ी दौड़ी आसीथिले जाजपुर रु खाली पादरे काली से भुवनेश्वर रे थिले आज एठी पूर्व दिन थिले कालीर पूर्व दिन थिले भुवनेश्वर रे आउ केते बेले पहुंचले से पुरी रे रथ काली चलिबा कथा काली गुंडीचा जात थिला घोष जात थिला जगा भाई भौणी को नहीं मौसी माँ घर को आसीबार थिला किंतु आज पहुंची चंती। तेबे आसंतु से भक्तक सहित आलोचना करिबा ठीक आपनकर पुणी ना टिके ठिकना टिके निरंजन परिया पंचायत कोठी घर जाजपुर बड़बाग साई रुद्रपुर पंचायत। अच्छा मते कहंतु आपन को आमे पाइथिलु गुंडीचा काली थिला ता पूर्व दिन आमे पाइथिलु भुवनेश्वर से जातीय राजपथ रे आपण कहिथिले हमकु जे मु नगला जाए जगा रथ गड़ीबने तो आपण केबे पहुंचले कौन थिला सब कथा कहंतु। 7:30 8टा गंतर हम आसी पहुंचली चल चली आसी पहुंच जाय भीतर देखला रथ गड़ी नै मु बहुत चेष्टा करनी फूल दीटा दबा को आनथिनी तोलिकी राति 5टा 5:30 बहुत चेष्टा करती आनथिनी 5टा 4टा काली केते बेले पहुंचला आपण से दिन केते घंटा 8टा भीतर पहुंचली एठी आसी से दिन हम सहित देखा हितिले जो टाइम रे ता पर दिन आपण पहुंचले ना सेही दिन पहुंचले ता पर दिन राति रे आसी पहुंचले काली गुंडीचा थिला गुंडीचा केते बेले पहुंचले 8टा 8:30 भीतर हो जिवो पहुंचली। एमिति कोन चलिले आपण केते जोर रे दौडुथिले ना चालुथिले मोबाइलटा थिला मु वजन लगला हरे कृष्ण हरे नाम धइला मात्रे मु दौड़ीबी कि चलिबी रेस रे टिके आपण खाली पादरे जाजपुर रु एते बाट दौड़ी दौड़ी आसिले ना चाली चाली आसिले पुणी खाली पादरे चाली चाली आसीचंती जगा रथ गोटे दिन अछि रथ जात अछि आपण जगा रथ जात दिन पहुंची चंती रथ गड़ी थिला ना गड़ी नथिला रथ जस्ट मते मो से पुतुरा जे फोन कले कहले आ रथ मु आसी बाटरे फास्ट पाखरे हो जाइए मत कहले रथ ना गड़ी नहीं मु आसी जस्ट पहुंची दांड मु कत पहुंची जस्ट गोड़ दे जस्ट टिके ना रथ गड़ी गोटे हाथे कंतर गड़ी तापर आसी अनेक गड़ी नहीं गड़ी नहीं जो मुझे कर बहुत भिड़ पेला पेले गढ़नी फूल दीटा बैग रू बाहर करनी टराट फूल भुवनेश्वर रास्ता कड़ू तुल तोलिक आसता खाली गोड़े जाए बण खाली गोड़े तुल तोलिक आसता मोर कष्ट मत बाधु न मो भगवान अच्छा पाखे ना रास्तार एमती कौन आपण देखु आपण आसिलेनी रथ चलिलानी ना आपणकर आउ अन्य कारण जो रथ चलिलानी नाई नाई मु जानि चलिलानी कहीं मु आपन को कहली भुवनेश्वर भेट हेले मु कहनी रथ कौन मात्र गड़बनी मु तो भक्त सालबेग नुहे कि नुहे तो मुझे भाभी जानी पाइली मु 3 मास है बहुत कष्ट करुच्ची खाऊँ अरुआ पूरा अरुआ खाली गोटे भक्त पियाज रसुण ना घी ना से खाऊँ मु साई बाबा को डाकुची साई बाबा मुझे गीतिकी आसती कौटी भद्रक भौणी घर चोरी कर गीति आसली गीति छोट 5 वर्ष तले मुझे साई बाबा को पूजा करी गीति आसली आनी मु पूजा कली पूजा गाँव सब खराब भाई कह कौन आनी पूजा 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 कर पागला पागला होगा कि मैंने किसी असुविधा नहीं पागला किसी असुविधा नहीं पूजा कनी भगवान डोरी लगे पुरी की आसिया आसिली मंदिर यही वर्ष फास्ट आसी आगुरी आसे कम करे कल कम करे ये खड़ीपदार कम कर रथ आसी के कहीं चिंता कले जे नहीं आपण न आसीबारु रथ गड़िलानी मु जो आखुआ पदा कली चा दुकान कली चा दुकान करियारे मो साई बाबा मंदिर पळैनी 2 थर बाइक नहीं जेमी चलेगी मते मु कहमी कोडी बारे कि मरी जेबी कि सेटा तो हबो नै मरिबी नै माने हाथ तो चले पारेना आ जदी के मो पाखरे बसिला आ मते कहबे से हनुमान जाउची उडुची त मो ऊपर ऊपर उडुची जानता मोर गाड़ी जीव एमति कहू बाड़ी केमि ना काटी केते बेले पहुंचले एते बाट चाली चाली आसिले गोड़ फटका हेनी कष्ट लागो किछि कष्ट लागलो ताई कष्ट किछि नै गोड़ फटका नै गोड़ फुला नै किछि नै आसिला बेलु को जगा 3 भाई भौणी को नेकी रहितिले एठी नहीं नहीं
ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ଥିଲେ ଏଠିକି ଆଜ୍ଞା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଖାଲି ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇନି ଖାଲି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇକି ପଳେଇନି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛୁଇଁନି ମୁଁ ଛୁଇଁଲେ ଯିବ ଛୁଇଁଲେ ମାନେ ଗଡ଼ିବ ମୁଁ ଛୁଇଁଲେ ସାଇଡ ହେଇକି ପଳେଇକି ପଳେଇଲି ଫୁଲଟା ଆଉ ଦେଲେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡି ପଠେଇଦେଲେ ଫଟେଇବାରେ ମୁଁ ଫୁଲଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ତୁ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ନେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଥୋଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲି ସେ ଘରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ଏଠି ମୁଁ ବାହାରିଲି ରାତି 3টাରେ ବାହାରି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ବାଲି ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି ବିଛଣା କିଛି ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ଶୋଇଥିଲି ଘୋରେ ହେଇକି ମୋର 12:30ଟାରେ ଭେଟ ସାତ ଭେଟ ହେଇଥିଲେ 10:30ରେ ଭେଟ ହେଲେ ମୁଁ 12:30 ଯାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଶୋଇଲି ବାଲି ଘରଟା ନୂଆ ଘର ହଉଛି ସେ ଭିତରେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୋଇନି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ତାପରେ ଯାଇ ବାଲି ଉପରେ ଶୋଇନି ବାଲି ଉପରେ ଶୋଇନି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବିଛେଇବି କଣ ବିଛେଇ ଏଠାରୁ ମୁଁ ବିଛେଇବି ପିନ୍ଧିବି ବିଛେଇବି କଣ ଭାବିଲି ମାନେ ଆଉ ବିଛେଇକି ତ ଶୋଇବ ଗାମୁଛାଡେ ପାରିଲି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏଠି ଲାଗିଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହୁଛି ମୋ ଜିନିଷଟା ଆଗେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦିଅ ମୁଁ ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଶୋଇଲି ମୋର ଟିକେ 12:30ଟାରେ ଶୋଇଲି 12:30ଟାରେ ଶୋଇଲି ଭଗବାନ କଣ କଲେ କେଜାଣି ମୁଁ 3ଟା ବାଜେ 15 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥାଏ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ମୁଁ ଉଠିକି ଅନେଇଛି କୁଆଡେ କଣ ରାତି ପାଇଗଲାଣି ଦେଖିଲା ଫର୍ଷା ପୁରା ସବୁଆଡେ ଦେଖାଗଲା ଫର୍ଷା ଚାଲି ଦେଖାଗଲା ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ଭିତରେ ତାପରେ ଦେଖିଲା ଫୁଲ ଗଛ ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ ସାଇଡ ରୋଡ ମଝିରେ ଲାଗିଛି ଫୁଲ କିଛିଟା ଗଛର ଫୁଲ ପାଇନି ଯେତେବେଳେ ତାପରୁ ଫୁଲ ଗଛ କତିକି ପଳେଇନି ରୋଡ ପାସ୍ ହେଇକି ପଳେଇନି ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଡ୍ ତୋଳି ତୋଳିକି ଆସିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଯାହା ଗୋଟେ ଜରି ଫୁଲ କରିମି କେଜିକିଆ ଜରିଟେ କଳା ଜରିଟେ ଫୁଲ କରିମି ଫୁଲ ହେଡ୍ ଘେତିକି ଆସିଲି ଫୁଲ ତ ଫୁଲ କରିକି ଆଉ ଏଠୁ ଚାଲିଲି 1 କିଲୋମିଟର ଫୁଲ ଖାଲି ତୋଳି ତୋଳିକା ଚାଲିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠୁ ତ ଚାଲିଲି ଫୁଲ ତୋଳି ଜରିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇଲି ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଅଲଗା ସାଇଡରେ ରଖିଲି ମୁଁ ଆଗ ଅଲଗା ସାଇଡରେ ରଖିଲେ ମୋର ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ଏଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଠୁ ରଥ ତ ବନ୍ଦ ରଥ ଟିକେ ନାକୁ ଗଡି ବନ୍ଦ ଆଉ ଯେମିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନେବେନି କି ଆପଣ ନ ଆସିବାରୁ ଜଗା ରଥ ଗଡ଼ିଲେନି ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଶହେ କହୁଛି ନ ଆସିବାରୁ ଗଡିନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭେଟିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଠିକି ମୁଁ କହିନି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରଥକୁ ଦାବି କରି କହିନି ମୁଁ କହିନି ମୁଁ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଗଡିବନି ଆପଣ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରଥ ଗଡି ଟିକେ ନାକୁ ରଥ ଗଡିଲା ରାତି ସେତେବେଳକୁ ମନା କଲେ ମୁଁ ତ ଅବଶ୍ୟ କହିପାରିବିନି ଆଜି ରଥ ଟାଣିଲେ ମୁଁ ରଥ କତିକି ଆଉ ଆସିପାରିନି କଣ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ରଥ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଛୁଇଁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛୁଇଁବା ପାରିନି ଲୋକ ଭିଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଛାଡିବେନି ନା ସେଠିକି ପୋଲିସ ବାଲା ଛାଡିବେନି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଛୁଇଁବାକୁ ହେଲେ ହେଲାନି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପଛ ଉପରେ ଉଠି ପଳେଇମି କି ଫୁଲଟା ନେଇକି ଦବାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଚାଲିନି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ ଭାବିଥିଲେ ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଭାଇକି କହିଥିଲି ରଥ କୌଣସି ମତରେ ଚାଲିବନି ମୁଁ ଗାଁରେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଆଇଛି ରଥ ଚାଲିବନି କୌଣସି ମତରେ ଚାଲିପାରିବନି ଏଠୁ ଗାଁରେ ମତେ ଖିଆସି ଗଲେ କହିଲେ ତୁ ହେଇଗଲୁ ଭଗବାନ ମୁଁ କହିଲି ଭଗବାନ ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଭଗବାନ ମୋର ମୂଲିଆ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ବେଲଚା ମାରୁଛି କାମ କରୁଛି ଗାଡି ଚଲଉଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଲେ ହେଲେ କଣ କରିବି ସେଇଟାକି ଆସିଲି ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଲି କଷ୍ଟ କରିକି ପଇସା ନେଇ ମୋ ଭିଣେଇ ଗୋଟେ ପଡିଛି ବେମାରରେ ହେଲା କି ବେମାରରେ ପଡିଛି ମୋ ଭଉଣୀ 500 ଟଙ୍କା ମୋ କତିକି ପଠେଇଲା କଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ଭଉଣୀ ମୋର 500 ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଭିଣେଇ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ତାକୁ ପଠେଇଲେ ଏଠିକି ସେ କଟକ କଣ ରଖିଥିଲେ ମନସ୍କାମନା କଣ ରଖିଥିଲେ ନା ଖାଲି ନାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଓଡିଶାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଲରେ ଦେଖିବି ଲୋକ କେମିତି ବଦଳନ୍ତୁ କଳିଯିବ ଶେଷ ହବାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଟା ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହୁଡା ପରେ କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ଭାବିବେ ମତେ ତାପରେ ପଛରେ କହିବେ ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତ ଶାଲବେଗ ନଥିଲେ କି ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଥିଲେ କି ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନଥିଲେ ତଥାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସତରେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ରଥ ଗଡିବ ହୁଏତ ସେ କଥା ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କହିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ କି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତଥାପି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଜପୁରରୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଗଡିଥିଲା ବୋଲି ଦୃଢୋକ୍ତିରେ ସେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ହିଁ ରଥ ଗଡିବ ଆଉ ସେ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ରଥ ଗଡିଲା ବୋଲି ସେ ଦୃଢୋକ୍ତିରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏକଥା କେତେ ଦୂର ସତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ପୁରୀରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କେ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।